बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो नई डेवलपमेंट सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 35 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बकिया मेंबरान हैं उन्होंने जाके डेरा डाल दिया और घेराव कर लिया स्पीकर नेशनल असम्बली का ऑफिस का कि आप बकिया के भी जो बाकी बच गए हैं 125 जो थे उसमें 70 आपने मंजूर कर लिए, बाकियों के भी करें। अब जो इस्लामाबाद से खबर ये है कि जो नया इलेक्शन है जनरल इलेक्शन अब वो रुक नहीं सकता और इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान ने डरा डरा के इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि इमरान खान अब इनसे हर सूरत में अब इमरान खान को एक मैक्सिमम एक कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसकी भी इतनी हैसियत नहीं है और वो है जो इंटरम सेटअप बनेगा। और इंटरम सेटअप में चूंकि इलेक्शन कमीशन ये सारी चीज़ें तो इमरान खान को पहले पता है कि उन्हीं की हैं। इमरान खान ने अपने और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके जोर बाजू पर ही इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है आवाम की मदद से। तो उस पर जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि कमर बाजवा डाटा लीक केस में जो आज मुलजमान को अदालत में पेश किया गया था उन मुलजमान ने आज अदालत में पहली बार उनको आज कचहरी में पेश किया गया है। 3 मुलजमान जो FBR के ओहदेदारान थे उनको आज पहली बार पेश किया गया है। उन्होंने जो आज इंकशाफ किया है 164 के बयानात का वो इंतहाई जो अहम है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और ये जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर थे या कराची, फैसलाबाद, लाहौर आलूदा तरीन शहर में कभी एक पहले नंबर पर होता था, दूसरा नंबर होता था, तीसरा नंबर, इस तरीके से चलता आ रहा था। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने इस मामले को देखा। अजहर सदीक एडवोकेट साहब इसमें दरख्वास्त गुजार थे और वो दरख्वास्त गुजार के वकील थे। स्मोक के खिलाफ और स्मोक के तदारुक के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था। एक तो बारिश अभी क्योंकि लाहौर में कोई तेज बारिश नहीं आई, हल्की फुल्की बारिश कल भी हुई है, आज भी हुई है। तो एक चीज़ जो देखी गई है वो ये थी कि जो इस वक्त सूरत हाल है और वो जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 14वें नंबर पर आ गया है। पहले दूसरे नंबर से हट के 14वें नंबर पे, जो एक खुशाइंद बात है कि लाहौर के लोगों ने भी सूरज देखा है। और इसमें अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन चूंकि हमारी गलतियों की वजह से और हमारी जो मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा मामला बना था, तो उस पर भी जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जिस तरीके से मामलात को देखा है और उन्होंने डंडा उठाया है इंतज़ामिया पर, ब्यूरोक्रेसी लाहौर की ब्यूरोक्रेसी पर, फिर उनसे काम भी लिया है। आज अदालत में समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने कहा हमारे शहर को पार्किंग एरिया में तब्दील करके मनमाने पैसे मांगे जा रहे हैं। सारे शहर को आम आदमी इतने भारी पार्किंग फीस कैसे अफोर्ड कर सकता है। सब पार्किंग कंपनी क्या कह रही है जो सरकारी होती है, LDA की इजाजत के बगैर कैसे पार्किंग मुमकिन है। जुडिशल कमीशन के मेंबर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जिसमें कहा गया कि फसलों की बाकियात जलाने की बजाय खत्म करने की मशीनरी के नाम पर दीगर मशीनरी की डिमांड भी कर दी गई। एक तो ये था कि जो फसलों की बाकियात खत्म की जाए, उन्होंने मजीद मशीनरी भी इसमें ऐड कर दी ब्यूरोक्रेसी ने। जुडिशल कमीशन के मेंबर ने यह कहा कि अदालत ने कहा इब्तदाई तौर पर लाहौर, गुजरांवाला और शेखुपुरा के इजलाक के लिए ये मशीनरी मंगवाई जाए। अदालती फैसले की आड़ में गैर ज़रूरी मशीनरी का ऑर्डर ना दिया जाए। लाहौर पार्किंग कंपनी का डाटा अदालत पेश कर दिया गया जिस पर मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि पार्किंग कंपनी की अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह है कि सारी पार्किंग सड़कों पर है। अदालत ने गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा कि लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अदालती हुक्म पर DG LDA ने अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि लाहौर पार्किंग कमेटी और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से पार्किंग मसाइल का खात्मा किया जा रहा है। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि कार्बन का जलाव रोकने के लिए तरसील ख़त्म कराना होगी। महमूद बूटी के पूरे इलाके में मौजूद संतों पर कार्बन इस्तेमाल होता है। और साथ एडवोकेट अजहर सदीक ने कहा कि कार्बन चिंची और कंटेनर्स के जरिए कारखानों तक पहुंचाया जाता है। एम्पोरियम मॉल के चीफ एग्जीक्यूटिव को अदालत ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। पाकिस्तान सुपर मार्केट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान भी अदालत में पेश हुए और बताया कि 10 बजे रात मार्केट्स बंद कराने से ताजर बहुत खुश हैं और ये खुशाइंद फैसला है।
اور محمد عمران سلیم نے کہا کہ جو سپر مارکیٹس نے بتایا کہ 10 بجے مارکیٹس مستقل بند ہونے سے بجلی کی بچت بھی ہوگی اور معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ عدالت نے کہا معاشرے میں سکون آ گیا ہے 10 بجے مارکیٹس بند کرنے سے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اگر جو 10 بجے کے بعد مارکیٹ بند نہیں کرے گا 2 لاکھ روپے اس مارکیٹ پر جرمانہ عائد کیا جائے، تاکہ کسی طریقے سے یہ جو سموگ ہے، جو آلودگی ہے، اس کو ہم ختم کرنے کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا سکیں، اور اس جو بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا تھریٹ ہے، تو اس کے لیے جو جسٹس شاہد کریم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب قمر باجوہ خاندان کے جو ڈیٹا لیکس کیس تھا، جس میں صحافی شاہد اسلم کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، چونکہ پھر صحافی تنظیمیں کھڑی ہو گئی تھیں، پوری دنیا میں آواز اٹھائی گئی، اور اس بنیاد پر پھر ان کو تو ضمانت دے دی گئی۔ جو ایف بی آر کے لوگ تھے، جو ایف بی آر کے 3 افسران تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، آج ان کو پہلی دفعہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے ڈیٹا لیکس کیس میں تینوں گرفتار ملزمان نے زبردستی 164 کا بیان ریکارڈ کرنے کا الزام عائد کیا، اور کہا کہ ان سے زبردستی انگوٹھے لگوائے گئے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ الزام ایف آئی اے پہ نہیں ہے، یہ عدالت پر ہے، جج پر ہے الزام، کیونکہ جو 164 کا بیان ہے ضابطہ فوجداری کا، وہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے۔ 2 طرح کے بیانات ہیں سی آر پی سی میں، ایک 161 سی آر پی سی کے تحت سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو تفتیشی افسر کے سامنے بیان دیا جاتا ہے، جس پر کوئی سائن انگوٹھا نہیں ہوتا، جبکہ جو 164 کی سٹیٹمنٹ ہے، جس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جو بہت اہم بیان ہے، جس کی جو کیس کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس میں مجسٹریٹ یہ کہتا ہے تمام پولیس افسران کو، تمام باقی لوگوں کو، غیر متعلقہ لوگوں کو، وکلا کو بھی نکال دیا جاتا ہے، اور عدالت اس کو بتاتی ہے کہ آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں، اور آپ اگر کنفیشنل سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ عدالت سارا کچھ اس کو بتاتی ہے، اس کے بعد سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، چونکہ ان کو تو جسمانی ریمانڈ پر بھی نہیں پیش کیا گیا تھا، اور جوڈیشل ایسے ہی جوڈیشل ریمانڈ پر بغیر ملزمان کے پیش ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اڈیالہ جیل سے ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ہم بیان اپنا آج عدالت کے سامنے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ 164 کا جو ہمارا بیان تھا وہ زبردستی لیا گیا، اور اس پر زبردستی دستخط کرائے گئے اور انگوٹھے لگوائے گئے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے آئندہ سماعت تک ایس ایچ او کو چالان جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپنے تحریری حکم میں لکھا کہ ملزمان کے وکلا نے کہا کہ 22 دسمبر کا ملزمان کا دوسرا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، جو مکمل ہونے پر 24 دسمبر کو عدالت پیش نہ کیا گیا۔ عدالت کے مطابق بعد میں بتایا گیا کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کا بیان قلم بند کروایا گیا۔ جوڈیشل ہونے کے بعد 6 جنوری کو دوبارہ ملزمان کو عدالت پیش نہ کیا گیا۔ عدالت نے اپنے تحریری آرڈر میں لکھا کہ 173 کی چالان رپورٹ آج عدالت میں پیش نہیں کی گئی، ایس ایچ او 3 فروری تک چالان جمع کروائے، ورنہ پیش ہو کر وضاحت دے۔ تو عدالت نے جو 164 کا بیان ہے وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے سامنے، جو یہ وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے جس نے عمران خان کے خلاف مقدمات درج کروائے، تو یہ چونکہ اسلام آباد میں اپنے جو ان کے اسلام آباد ٹیریٹری کے لوکل لاز ہیں، اس کے مطابق وہاں پر ابھی بھی ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا اختیار جو وہاں پر ایک کنسیپٹ موجود ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں یا باقی صوبوں میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو انتظامی مجسٹریٹ ہیں وہ بھی 164 کا بیان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک ملزمان، کیونکہ جب جوڈیشل ریمانڈ پر چلے جائیں تو وہ رحم و کرم پر ہوتے ہیں، کس کے؟ وہ رحم و کرم پر عدالت کے ہوتے ہیں۔ عدالت میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو 164 کا بیان لیا گیا تھا وہ غلط تھا، تو عدالت کو اس کو معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر 164 کا بیان نہ بھی لیں اور وہ گلٹی ہیں کسی اوفینس میں، تو سزا تو ویسے بھی ہو جائے گی، لیکن یہ اس طریقے سے چیزیں، جو نظام ہے اس کو مزید بدنام کیا جائے گا، اس سے نظام مزید خراب ہوگا۔ تو یہ ایف آئی اے کی نالائکی سمجھ لیں، یا ایف آئی اے کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے نہیں، اور ایف آئی اے اصل ملزمان کو بچانے کے لیے کسی کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، پھر یہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب عدالت نے اس کے اوپر آرڈر لکھ دیا، اور عدالت نے اپنے آرڈر میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ ملزمان کا یہ موقف ہے کہ ہمارا جو بیان ریکارڈ کروایا گیا وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور بغیر عدالت میں پیش کیے گیا یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے تمام اپنے ممبران اسمبلی کو اسلام آباد طلب کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد جب ان کو طلب کیا گیا تو مقصد یہ تھا کہ آج تمام لوگ اسمبلی میں واپس جائیں گے، اور اپنے جو اگلے جو پارلیمانی جنرل الیکشن کے حوالے سے جو پارلیمانی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں گے، تاکہ معاملہ جنرل الیکشن کی طرف چلا جائے۔ اب عمران خان کو یہ بھی پتا تھا، اور عمران خان کو یہ بات کل ہی بتا دی گئی تھی کہ جیسے جیسے آپ اسمبلی کے قریب جائیں گے، جیسے جیسے آپ اسمبلی کی
गेट के पास जाएंगे वैसे वैसे ये आपके इस्तीफे मंजूर करेंगे। इमरान खान ने कहा कि अच्छा ये तो फिर बड़ा अच्छा हो गया, हम तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया जी हमारे इस्तीफे मंजूर करो, सुप्रीम कोर्ट गया है वहाँ मामला लटका रहा, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, वहाँ हमें नसीहतें की जाती थी कि आप पार्लियामेंट वापस चले जाएं। तो यहाँ तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से अच्छा इन्होंने तो हमारे इस्तीफे मंजूर करने थे। इमरान खान ने कहा ठीक है फिर करें ना ये 125 और अगर वैसे सूबे दो सूबों में इलेक्शन होता तो वो अलग बात थी। अब जब 100 से ज्यादा जिमनी इलेक्शन करवाएंगे नेशनल असेंबली के तो वो तो इनके गले पड़ जाएगा। अच्छा फिर जब वो नेशनल असेंबली से हो भी जाए तो फिर इनके साथ क्या होगा। तो ये चीजें तो इनके लिए तो बहुत बड़ा। इमरान खान 100 जो नशिस्तें हैं वो जीत कर अगर इमरान खान खुद इलेक्शन न लड़ें और अपने लोगों के साथ लड़वाएं और वो फिर जनरल इलेक्शन के लिए वो साथ पंजाब की भी कंपेन कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की भी कर लेंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के 35 पहले इस्तीफे मंजूर हुए थे, 12 उससे पहले हुए थे और 35 मजीद कर दिए गए। जब ये सारा मामला हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की सरबराही में स्पीकर के दफ्तर पहुंच गई और उन्होंने कहा कि स्पीकर हमारे जो बकिया इस्तीफे हैं वो मंजूर करे। और खैबर पख्तूनख्वा जो हाउस है वहाँ इजलास हुआ तो जो 76 अरकान थे उन्होंने शिरकत की, जिन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि वो मजीद पार्लियामेंट, ये वो 76 हैं उन 35 के अलावा जो 35 के पहले इस्तीफे मंजूर हो गए थे, तो उसके अलावा जो बकिया सारे मौजूद थे तो उस पर फिर मजीद वो पैदल जा रहे थे असम्बली में। तो बताया गया जी कि 35 मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर गया, लेकिन वहां सारा अमले ही गायब हो गया, स्पीकर समेत पूरा अमले ही गायब हो गया, भाग गए, वो डर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर जो धरना दे के बैठे हैं दफ्तर में कि भाई आप हमारे बकिया भी इस्तीफे मंजूर करें, तमाशा खत्म करें जो आपने तमाशा बनाया हुआ है, ताकि एक ही दफा फिर इकट्ठा जिमनी इलेक्शन, अगर आप जनरल इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, शौक है आपको, तो फिर इकट्ठा आप जिमनी इलेक्शन तमाम का अनाउंस करें, ताकि ये सारी चीजें फिर कौम के सामने आए और कौम ये देखे। और ये अदालतें भी देख रही हैं और ये इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, इन्होंने 2 स्टेप आगे बढ़े हैं। और ये मुसद्दका जो चीज़ें और ख़बरें सामने आ रही हैं कि अप्रैल का जो दूसरा हफ्ता है वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन का है। और यही वजह है कि ये जो इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, इनको पता था कि एतमाद के वोट में इनके जिनका ये सर पकड़ के खड़े थे उन्होंने अब मामला ढीले कर दिए हैं। इस वजह से इनको पता था ये एतमाद के वोट में नाकाम हो जाएंगे, इस वजह से ये इमरान खान को नहीं जाने दे रहे असम्बली में और इस खौफ की वजह से ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें करके इमरान खान का जो मौक़िफ़ था वो भी बेहतर दुरुस्त साबित हो रहा है और ये जनरल इलेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।